नाचिबू एंजॉय करिबू। दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। वो जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, वो जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। वाले तू हमेशा मेरे पास रहे। चलो ने भी तेरा नाम ही लिया है, तूने उसका हर हर लिया है। अल्लाह ने को दौड़ाया है। ऐसा ऐसा चालले मित्र धीरे जाओ, धीरे जाओ। धीरे चलो धीरे 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 अरे भाई যাত্রী মানে দয়া করে ধ্যানে দিও, গাড়ি নাম্বার 1 2 2 4 ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଅଛି। କ'ଣ ଆସୁନ गाड़ी जो पड़े कहीं जाओ छाड़ना छाड़ा छाड़ बाबा एत जाम जाई हबनी एत जाम जाई हबनी छोटा जाऊ नहीं रही जाओ जाई हबनी ఎప్పుడు వస్తుంది ଭିଡ଼ ହବ आराम से
এই করবো আরে করবো যাকে করবো ચાલો પછું વાલે પછાડ ચાલો આ ફેમિલી આપને સિસ્ટર ভদ্র ফিল একটু ভিড় যাই ଆଉ ସେପଟର ନାହିଁ ସେଇଟା ପକଡ଼ ନିଅ ବଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲି ପଳା এটা লোক গুলো আসো না তুই এখানে কোন গেল
कम कपड़े दिला ना ये रखी अच्छे कपड़े में वीडियो बना ahí va, ni lleve todo. Tank kita pun boleh. Oh my God. Sama Maya yang bilang sih komentar. Tahu. Hi guys, এটা আমার স্টেশন, এটা আমার রোড, এটা আমার ট্রি। এইটা আমার গুবরা। এটা আমার ধারা পড়িয়া। এইটা না লাটিন পড়িয়া। যেন হাই। টিকিমা পড়লে। টিকিমা। এইটা আকালি মারি গেল টাকা কত ভাই ধরে আসলে ভাই ভিড়ে যাই করে গেলি কত ভিড় না চলো চলো ভাই আরে ধানা শুরু করে চালা আনে মারি মারি লাইভ में आप को पता ना खाली
ତମେ ପେଲୁଛ ଗୋଟିଏ ଗୁଇଠା ମାରିବ ସରିଲା କଥା କିଛି ବୋଲି ଭାବିବନି ବେଗୁସିଆ ଛାଡ଼ भाई भैया भाई पहले इधर Hey!